guys. Magkukunwari na lang akong walang camera. Kasi nagmamadali na ako. Today guys, papahinga ko yung aking mukha dahil hindi naman ako mag-heavy makeup, so I decided na like, ganito lang kasi wala rin eh, sobrang init. So again guys, I use always petroleum jelly on my I use these kiss cakes from Caroline. Yeah. As my patient requested, guys, ang pala, hindi ako naka-uniform kasi nga she requested me na hindi mag-uniform. Yeah. Kasi so much chismosa daw sa lugar nila. So, discreet lang daw ang surgery niya. Yeah. Okay. Ganyan lang ako guys. Parang stay na yun. Or my nose and cheeks. Siguro nose lang din. Yun lang ako. Very, lang tayo. Night light makeup. Kasi mainit eh. Sobrang init na yan. Yeah, for my cheeks, I use Abilene cheek and lip tint. Yeah, always. Kasi, ano siya, long lasting. Hindi siya agad-agad na bubula. Sobrang pigmented, guys. Tingnan nyo. So guys, I don't think this is my final look. Maybe. Yeah. If ano pa yan. Kasi uhulas din naman yan. So let's go. Punta na tayo sa patient. So bye. Thanks sa panonood.